हाय गाइस, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहे न्हू बरी सगळी. आम्ही बी आहे सगळी बरी. आणि आयज न्हू तुमकां हांवें व्हायरल रोस्टेड हल्दी फेस मास्क काडला. तो आता व्हायरल जाता युट्यूबाचेर बी अशें न्हू, फेसबुकाचेर खंय चोयला व्हायरल हा रोस्टेड हल्दी फेस मास्क. बरो ग्लो येता, हे येता ते येता. सो हांवें कितें चिंतलें, लेट स्टार्ट करुया न्हू, ट्राय करुया आनी तुमकां दाखोवया. सो आख्खो व्हिडिओ चोयाय, आख्खो व्हिडिओ कंप्लीट जावचो जाय. सो तुमकां दाखयला रोस्ट कस करपाचें, कितें मिक्स करपाचें तें सगळें तुमकां मुखार दाखयला. ओके, सो आख्खो चोयाय. आनी इफ तो रियली वर्क करता, रियली ग्लो येता स्किनीचेर काय बेस्टेर काय कितें तें सगळो आख्खो व्हिडिओ चोयाय. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वायल्ड टर्मरीक घेता. तुमकां जाय जाल्यार किचन हल्दी बाहेर तुम्ही घेवपा जाता. ओके, तेजेर अशें कांय मेन्शन केलो ना, हल्दीच दाखयला तेणी. सो हांवें वायल्ड टर्मरीक घेयल्या, कायल दवरल्या तापोवंक. बरी ताप दिया पयली. जाय तितली घेवपाची. ओके, ना दवरूंकूय जाता, नाजाल्यार जाता तितली घेवपाची आनी बरी न्हू भाजून घेवपाची. ब्रावन कलर जावसर. व्हायरल हॅक ट्राय करता. ओके, दाखयला तशें दाखयता तुमकां. लेट्स स्टार्ट. ट्राय व्हायरल हॅक. भाजून घेवपाची ब्रावन जावसर. कायल पयली बरी धुवंक जाय. बरी भाजून घेयल्या. आता प्लेटींग काडटान दाखयता. ते व्हायरल फेस पॅक आमकां वायल्ड टर्मरीक घेयला आनी हनी घेयला. ओके, तुमकां किचन हल्दी जाय जाल्यार किचन हल्दी घेवपा जाता, ना तुमकां खंयची जाय ती तुमी घेवपा जाता. ओके, गॅसीचेर बरी भाजून घेयल्या, कायल बरी धुल्या आनी मागीर ती भाजून घेयल्या. ओके, मातशी ब्रावन कशी करपा जाय ती. टीव्ही दाखयल्या सारकी, तेजे युट्यूबार दाखयल्या सारकी करपूंक जाय म्हणून. पूण व्हायरल न्हू, सो लेट्स ट्राय व्हायरल फेस पॅक न्हू. सो हे केल्या वयचे. आतां तितून एक कुल्यार हनी घालता, मिक्स करता. ओके, एक कुल्यार ते 2 कुल्यार हनी घायल्या. ओके, बरें मिक्स करून घेता सगळें. केल्या उपरांत अशें दिसता ती. ओके, कन्सिस्टन्सी तुमच्या हिसपान तुमी करपाचें. सो तुमी चोयला आसतलें, हल्दी घेयल्या, आंबा हल्दी घेयल्या आनी हनी. ओके, सो आंबा हल्दी न्हू तुमकां ऑनलायन पर्पल एपाचेर मेळटली, नाजाल्यार आनी खंय मेळटा जाल्यार म्हाका आयडिया ना, पूण पर्पल एपाचेर मेळटा. सो ती नाजाल्यार तुमी किचन हल्दी बायन घेवपा जाता, कित्याक थिंगा रोस्टेड हल्दी सांगला. सो अशें पर्टिक्युलर कांय सांगोंक ना तेणी की खंयची हल्दी यूज कर, पूण हांवें आंबा हल्दी घेयल्या. ओके, हनी घेयल्या, हनी सांगला तेणी. सो कोणाक हनी सूट जायना जाल्यार हांव मागीर ऑप्शन दिता तुमकां. हनी सूट जायना जाल्यार रोज वॉटर घेया. ओके, सो तुमी प्रिपेरेशन ते सगळें मुखार चोयलां न्हू, कशें करप कितें करप ते मुखार चोयलां. सो आतां चोया, लावया. पण हांव एक तुमकां सांगूंक सोदता, हल्दी न्हूचे न्हू, हल्दीचे बेनिफीट भरपूर हा. ते तुका 100% बेनिफिट्स दितले तुमकां. पिंपल्स हा जाल्यार ते कितें हा ते सगळें हें जातलें, उण जातलें. सो हल्दीचे बेनिफिटाचेर ऑलरेडी व्हिडिओ केलेलो हा. हनीचेर बेनिफिटाचो व्हिडिओ केलो हा म्हाज्या चॅनलाचेर. रोज वॉटराचेर बायन बेनिफीट व्हिडिओज केलेलो आसा. तो कितें ना कितें तुका रिजल्ट 100% दितलो. सो आतां चोया, आतां लायता स्किनीचेर आनी कशें जाता कितें जाता तें चोया. बट बिफोर दॅट कोणूय फेसाक मेकअप लायला, कॉम्पॅक्ट बाहेर लाय जाल्यार, क्रीम बायन हा स्किनीचेर जाल्यार फेस वॉश करा. तुमगेलो खंयचोय DIY फेस वॉश ना जाल्यार रेडीमेड फेस वॉश जाय. खूब हें दिलोलें आहा, सांगलोलें खंयच्यो हे जे हांवें यूज केल्या ते तुमकां रिव्यू केला. तुमकां खंयच्या प्रोडक्ट्साचो रिव्यू बी जाय जाल्यार तुमी म्हाका सांगोंक जाता. सो हांवें आतां फेस वॉश केलोलें आहा. म्हाज्या तोंडार सद्या कांयच ना आनी कशें प्रिपेर करपाचें हा तें बी तुमकां हांवें सगळें दाखयलां. सो मास्क तो
तो मास्क तो आता प्रिपेर केला तो तुम्ही चोयला तो कुलेरान परतून मिक्स करता ओके आणि आता हांव म्हाजो फेसा लायता वायरल फेस मास्क तुमी म्हणटले कुलेरान कित्याक लायत काय म्हणून कित्याक न्हू हनी न्हू चिपचिपी सो ती म्हाका आय डोंट नो म्हाका ती मातशी हें जाता सो हनी लागून हांव हितून हें करता आनी इफ तुमी हनी लायता म्हळ्यार हें आहा तुमकां प्रॉब्लम ना हनीचे आगाश बी न्हू घरांतल्यान घालाया परत जाल्यार दाग बी उरत जाल्यार प्रॉब्लम जाताले हल्दी न्हू तेका लागून आनी म्हाका स्कीप करप कित्याक म्हाका आतां बाबा हाडूं सो न्हू तेका लागून हांव एकूच दिसा शूट कंप्लीट करता जाता तितूलें आनी न्हू हें हनी न्हू कंप्लिटली न्हू सुकपा ना तुमगे स्किनीन ते ऑयली कशें उरतले सो आफ्टर 10 मिनट मॅक्सिमम अशें दवराय आनी मागीर वॉश कराय ओके आनी हनीन न्हू तुमी मास्क करता न्हू तो मिक्स करता एक पाटी कितें जाता हनीन न्हू मिक्स करतना तुमकां तो दिसना प्रॉपर तुमची कंसिस्टन्सी बरी जाल्या म्हणल्यार कंसिस्टन्सी म्हणल्यार कितें अशें तुका लायक जावना म्हणल्यार जायना कितूय गायलें जायना जाल्यार लिटल न्हू रोज वॉटर यूज करा लिटल रोज वॉटर घाला मिक्स करा पण मेन न्हू वायरल हेकाचेर इतलें दाखयलां हनी आनी रोस्टेड हळदी तो रोस्ट केल्या हल्दी चोयल्या तुमी आनी न्हू तो यूज करता तो मागीर बरो वॉश कराय आनी यूज कराय कित्याक नुस्तें बुस्तें कितें कितें तोवलो आसता न्हू तेका लागून ना मागीर म्हणचे हांवें सांगलोलें हांवें दाखयलोलें आनी केलें आनी अशें जालें तशें जालें सो पयलीं सांगता हे प्रिकॉशन्स घेया की खंयच्यो कितें यूज करता ते मातशें पेस्ट टेस्टूय करा पेस्ट टेस्ट करना आसन डायरेक्ट लावंक वचनाका ओके तुमकां सूट जाता कितें ना तें सगळें तुमी चोवपा जाय खंयचें न्हू म्हाजें म्हणून आनी कोणाचें कितें दाखयलें कितें हें जालें तर सद्दां न्हू आपल्या स्किनीचें आपणें कॅर घेवपाक जाय पेस्ट टेस्ट करूंक जाय सो तूं आनी हो केन्ना ट्राय करूं ना सो रोस्टेड डायरेक्ट हल्दी व्हेरी गूड फॉर स्कीन सो ohlo पॅक केन्ना करूं ना सो चोया कशें कितें जाता तें ग्लो दिता काय ना तें तुमगे लायफ डेमोचेरूय काडटा न्हू आज जाल्यार सारकी 11:30 हांव 11:45 म्हणल्यार काडटलें 15 मिनिट्स दवरतलें ओके मागीर इवन करूंक जाता स्कीन अशी मातशें इवन करा सारकी सगळ्या लागोन दिया हांवें कुलेरान लायलें म्हण तुमी कुलेरान लावपा वचनाका म्हाका ते कुलेरान ओके कम्फर्टेबल कशें दिसलें सो लायला सो नॅकूय केन्ना इसरो नाका कित्याक हांवें बरें टॉप घायला तेका लागून हांव नॅका लावपा अवॉयड करता नॅका लायत जाल्यार आख्खे म्हाजे टिशर्टां हल्दी जातली सो आतां 15 मिनिट्स कशें दवरता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके सो गायज हांवें आतां फेस वॉश केला आनी आतां चोया स्कीन म्हागेली कंप्लिटली डिफरंट जाला कॅमेराचेर इतलें जस्टीस करता काय ना तें म्हाका खबर ना पण पर्सनली म्हागे एक्सपिरियन्स सांगत जाल्यार हो वर्क केला ओके सो हे वायरल हॅकाक थम्स अप पळयता ओके सो इट वर्क करता ते सो तुमी बी घरा करा ट्राय करा हो वायरल हॅक विकली 2 पाटी केला नो प्रॉब्लम सो करा हें करता न्हू सोटे करता न्हू हें टर्मरीकूय जाल्यार 3 धोब्यां घालून दवरूंक जाता धोब्यां घालून दवरा आनी विकली एवरीडे बायन करूं जाल्यार तुमकां खूब बेनिफीट मेळटले स्किनीक ऑलरेडी बेनिफिट्स हांवें दवरले शेअर केलो हा मागीर चॅनलाचेर तूं वचोन चोवपा जाता बट इट डू वर्क ओके सो वर्क केलें तें म्हाका जेणे फेस पॅकान ग्लो येयला इन्स्टंट ग्लो येयला डिफरंटूच दिसता कॅमेराचेर सांगला ते भाशेन जस्टीस करता जाल्यार खबर ना बट इट वर्क ओके इट डू वर्क
सो वर्क केला म्हागे स्किनी आनी हो वायरल हॅक तुमकां दिसलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा विसरो नाका. अशेंच वायरल हॅक्स जाल्यार कितें वायरल कितें आहा जाल्यार अशें हांव तुमकां मुखार हाडटलें. तुमकां बरो दिसलो जाल्यार कमेंटार सांगा, हांव तुमकां हाडूं काय असले वायरल हॅक्स बी कितें आहा जाल्यार हाडूं काय नाका तें बी कमेंटार सांगल्यार पुरो. ओके, टील देन बाय गायज.